Guys, sir. Oh, ayo. Lama kasi sir. Hello, what's up? Ako na si Charlie Boy. Isa ka simple nga balabal driver diri sa Cagayan de Oro City. So yun no, kabay ko nakabalik og voice record kay tungod sa kabisi. Dagan pa tagi na buhaton sa tuwang gradong adlaw nga akong lanon. So karon na gusto na ako nga pasalamatan ako mga customer nga akong nahatod ug labi na sa ilang kamayo og sobra. So yun, isa ka si balabal driver kana ta maning kamot. Dili ta pwede paloy-loya. So kana adlaw ug diri ko ganda baya. Gani akong ganahan diri kay gabi kalundong og spot kay mga pasahero. Ug manok pasahero matik balag init kape yung banda niya. Bulan na kape slap biyata. So yun mga dol, pagka magabi mate, continue itong biyahe. Andara mo na, dili na ito ikaw na itong pag-diskarte sa kadalanan, labi na sa ito ang pagpaningkamot, gabi o maadlaw. Kita mga dol, ang pingid na kanunay, labi na kay dili na malikayan ang mga hubog o mga sirok sa kadalanan. So kailangan ito mo ang pingid na kay napatay ka pamilya gulat sa ito ang panimalay. Salamat sir. Salamat sir. Salamat, ang pingkod. It's hard to me when I think about things that never been coming back again like they are something. Love my memories, but they are away, controlling me at times. I'm so lost without you. And I can't get far from it. I know what went wrong, and I know it's stupid, 'cause it's been so long. The farther I get away, the more I hold on. It's just this feeling I get. It's like I'm not done yet. Not done yet. I am not done yet. I'm not done yet. Think about us time we were young and everything was so fun. So look into my eyes for one last time. If I had known back then what I've been living with today, we might have stayed fast. I can't get far from it. So yun naman ko is ride safe, keep safe, ate camping. Sheesh, God bless. I'm not done yet. I am not done yet.
Hindi ko